there stands for period, or you can think of it as the time for one wave. Periode of tyd vir een golf. Dit is wat daar T is. T stands for period or the time for one wave. Okay, and then F is for frequency. Okay, so hulle vra vir jou by vraag 20.1.3, skryf die tyd neer wat dit die spoel neem om een rotasie te voltooi, for one rotation, for one wave, for one circular motion. Okay, so ons soek die tyd, die frekwensie is 20. Ek dink dit gee vir 0,05 sekondes. Ja. Okay, dan 20.1.4 vra hulle. Die spoel begin uit die aanvanklike posisie roteer, soos in die diagram getoon. Skets 'n grafiek van uitsetspanning teenoor tyd vir een volledige rotasie van die spoel, toon die maksimum spanning en die relevante tydwaardes aan. Okay. Graph. They want what versus what? They want the spanning, what's spanning in Engels? Voltage. Voltage versus time. Seconds. Voltage will be in volts. Dis Afrikaans, jy gaan skryf uitsetspanning, né? Teenoor tyd. Dit wat hulle vir jou gee. Uitsetspanning. Spanning is volts. Okay. Right. So, ons het klaar twee goed. We already have for one rotation, the time is 0.05 seconds. Vir een rotasie. Okay. Then we also have the maximum volts to be 90. Okay. Nou moet ons twee goed oor wake-up wees. Number one, where does it start? It starts upright, né? So it's half parallel. So does it start at a maximum or a minimum? Minimum. Né? So the maximum when it is like this, horizontal. This is a minimum, daar's 'n maximum. So hy gaan begin, it's going to start at 0. Hy gaan by 0 begin. Because it's upright. En dan gaan hy gaan tot by 90. Then it's going to go to 90. En dan gaan hy weer gaan tot by 0. Because it's 0, 90, 0, 90. Nee? Okay, so nommer 1 ding is ons moet kyk waar begin het. Does it start at 0, does it start at 90? Waar jy begin. Nommer 2. Watter tipe generator het ons? Gelykstroom generator. So it means it's only in one direction. So it doesn't go loopy-loop. It only goes in one direction. Yes. So hy's hierso. Dan gaan hy horisontaal, dan gaan hy vertikaal en dan gaan hy wag hou. Vertikaal, horisontaal. Vertikaal, horisontaal, vertikaal. So, hy gaan nie in die helfte van 0,5 nee. So, een volle rotasie is daar 0,05 sekondes. Okay, so ek het na twee goed gekyk when I drew it. I looked at first of all, where does it start? Does it start at a maximum or does it start at a minimum? And then I looked at what type of current do I get. Okay, nou omdat dit gelykstroom is, direct current, it means it's in one direction. Positive, positive, positive.
As dit wisselstroom was dit loopie, 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 loop. Daai klink soos my kar. Dis nie my kar. Okay. Goed, dan vraag 20.1. 20.2, sorry. Ja. Ek het 'n vraag. As jy formules gebruik, wat gebruik jy? Soos dit sê, as 'n sin of nie beteken maar hoe formules dit gebruik. Gebruik ons vir maps of gebruik ons dit vir WGK? Ek dink die volgende vraag is dit. Okay, as jy die volgende vraag nie beantwoord nie, dan sê my. Okay. They say the plugs in your wall delivers a RMS voltage and RMS current. So WGK spanning en WGK stroom. They say the volts RMS is 220. And they say the kettle has a resistance of 32 ohms. Calculate the average energy is in joules. E. What else is measured in joules? Work, arbeid. The average energy, the average work, the average joules that goes to that kettle in 2 minutes. Werk nie in minute nie, ons werk in sekondes, maal met 60. Okay. Nou, op one se vraag. Okay, ek gaan na daai dataveld toe gaan. Julle kan ook na die dataveld toe gaan. Jy sê wel. If you look at this data sheet, this is where we are busy with. Nee? Whenever they speak about Vmax or Imax of enigiets wat 'n max is, dan moet jy dit eers na RMS of WGK te verander. You must do that before you can use these calculations or formulas. Okay? So voordat jy hierdie kan gebruik, alles moet in WGK of in RMS is. Now, sometimes you will need to use these formulas, soos wat ons nou gaan gebruik. Okay? Want hulle praat van tyd, they speak about time, and they want the energy. Okay? If you want to use these formulas, which you can, you're allowed to, want dit is stroomwaan wat gemaak word, then it must be RMS, blah, 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 blah. Okay? So jy kan hierso nie 'n max in en 'n RMS en wat ook al. Alles moet dieselfde wees. Okay? You can't mix the two. What do I mean with you can't mix? You can't mix max with RMS in any one of these formulas. Okay. Hierdie formules gebruik, moet dit alles dieselfde wees, verkieslik WGK of RMS. Okay. Goed. So terug hierso. We see they want, ja? Jy gebruik jou max by arbeid se begin soos nou by jou WGK by hierdie drywer. Ja, max ergens. Wat se arbeid is. As jy wie so hy gee ons ja, maar hier is ons kom ons sê 1 is ons daai voorbeeld 2. So maar en dus hier van kom ons dan hier in jou max in. Nee, so met alles gebruik jy WGK. Yes. Okay. So let's check if there's a formula where we have time, resistance and volts. Yes, there is. It's this formula. W is volt squared over time times resistance. Okay? Wat gaan check ek? Is my volts and max? No, it's not. So that's sharp. If they told you the V max was blah 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 blah, then you should have first changed that. Okay, maar hulle het nie dit gesê nie, né? Ek het nie verkeerd gelees nie. Dis 'n vraag. Ja. Okay. So we have 220 squared times 120 over 32. $181,500 joules. Yes? Okay. Die gemiddeld is ook WGK. Alles WGK. WGK is 'n gemiddeld. Ja.
Jy gebruik die GK om die gemiddeld uit te werk. Ja, dan weet met VMAX, die GK is net onder die VMAX. Dis die grafiek. Ja, ja. Okay. Nou is ek op bladsy 85. Okay. So ek gaan dit so wys. Dis one double check something. Okay, page 85. So hierso is vir jou 'n baie beter opsomming as wat in my notas is. Ek gaan my notas 'n bietjie update. Okay, so just check there. In motors, we have two types of motors. We have direct and alternating current motors. Okay, what is a motor? A motor is when you start with electricity and it goes to mechanical energy. Okay, so you press the button and then it starts. Jy kry twee tipe motors. Jy kry ene wat 'n kommutator het, 'n splitterring kommutator of twee sleepringe. Okay, so moenie dink sleepringe gee vir jou generator nie. Okay, dit hang af wat begin jy met energie, do you start with electricity or do you start with movement? Okay, selfde ding hierso, dis generators. Weer eens, jy kry twee soorte generators, direct current and alternating current generators. Direct current, you have a slip ring, and in a generator, alternating current, you have two separate slip rings. Okay, goed, en dan hier is die grafiek wat ons nou net geteken het, en daar is 'n ander grafiek. Okay, so asseblief gaan na hierdie bladsy toe om te kyk, en hier is al jou definisies. A definition that they love to ask, is hierdie wortel gemiddelde kwadraat. Root mean square potential difference, root mean square current. Daai twee definisies is hulle mal daaroor om te vra. Okay, so please kusse. Die potentiaal verskil aan jou stroom. Nie die piek nie, die wortel gemiddelde kwadraat. Hulle vra hom nog ons baie. En diere nog wat 'n motor in 'n Ja. generator. Okay. Dan wat is die ander ding geweest? Lig. Ek het klaar vrae oor dit. Ja, jy kan. As jy intensiteit word verhoog, wat is die verskil tussen die intensiteit wat verhoog teenoor die frekwensie word verhoog? Okay. So by lig, at light, his question is, what is the difference regarding intensity versus frequency? Intensity het te doen met die hoeveelheid lig of die hoeveelheid fotone. Okay? So intensiteit het te doen met hoeveel ligstrale jy het. How many light rays you have. So om 'n lig helderder te maak of minder helder te maak. Hoeveel gloeilampe het jy van dieselfde lig byvoorbeeld? As hulle sê dit kan ons jou kinetiese energie gaan verhoog. Jou? Kinetiese energie. Gaan dit dieselfde word? Ja. So kinetiese energie bly konstant. Gaan jou stroom konstant bly. Ja. Stroom gaan nie konstant bly nie, want jy gaan nou in plaas daarvan dat daar in plaas daarvan dat daar nou net 1 elektron gaan daar nou 4 elektrone afskiet. So meer elektrone afskiet, hoe meer elektrone beweeg deur die stroom, hoe groter is die stroom. Hoe groter is die stroom? So as jy verhoog gaan die stroom ook verhoog. Ja. Jy trigger die reg in die stroom. Yes. Frequency has to do with the type of light. So nie die hoeveelheid nie, not the number of light, but the type of light or the type of photons. Or you can say the energy of photons. Okay? So there you can have one light ray, maar jy het of een met 'n groot golflengte of een met 'n klein golflengte. Okay? So frequency has to do with the type of energy. Does it have very low energy or very high energy? So weer eens, dis nou net een, it's just one light ray that touches the metal surface. So dan gaan daar net een elektron afgegee word. Okay, maar
As die frekwensie hoog is, if that frequency is high, it means this electron is going to jump off faster. So hier gaan hierdie ene will have a higher kinetic energy. Okay, wat ook kan maak dat die stroom groter is, want die elektrone beweeg nou vinniger. Daar is nie meer elektrone nie, hulle beweeg net vinniger. Ja, stroom is die hoeveelheid klompe ladings by verskillende. Ja, so die tyd gaan hier verhoog, waar hierheen gaan die hoeveelheid ladings, want onthou stroom is die hoeveelheid ladings per sekonde. So by hierheen verander jy die hoeveelheid ladings, by hierheen verander jy die tyd. So albei kan die stroom die ammeter gehoor laat. Ja, want ek sê ook die rooi verskyn. As jy rooi dan rooi is dan as jy kort dat jy langer golf. Langer golflengte minder energie, stadiger. En dan blou is dit vinniger golf. Ja. Okay, let's go to page 106. Okay. Page 106, and I want to do, we'll see if we have time, question 17 and question 18. Okay, foto neem hiervan. Okay. Okay, so at question 17, gee hulle vir jou daar grafiek. Nou sê hulle vir jou, wanneer lig van verskillende frekwensies op die metaalkatode van 'n fotosel val, word fotoelektrone vanaf die oppervlak van die elektron vrygestel. Die grafiek hieronder toon die verhouding tussen die maksimum kinetiese energie van 'n vrygestelde foton en die golflengte van die invallende lig. So here they say they use different lights. So hier is elke keer 'n ander, a different light that they've used. Blauw, geel, rooi, pink, UV, whatever. So the wavelength changed. And then they look at the energy of the emitted photoelectron. Okay, nou wat kan ons dadelik hierso aflei, is we can see if the wavelength increases, what happens to the kinetic energy? It decreases. En dis wat as jy net gewys het, sê goed, as hierdie golflengte, it's the other way around, if this wavelength increase, then the kinetic energy will decrease. Okay. Good. Okay, please just note that every one of these values is times 10 to the power minus 7 en enige een van hierdie waardes is maal 10 to the power minus 19. Okay, so moenie daai mis nie. Alright, now they ask a question 17.1. Use the graph and determine the maximum kinetic energy of a emitted photoelectron when the wavelength is 1 times 10 to the power minus 7. Okay, so wat is dit? 1 times 10 to the power minus 7. Wat gaan sy energie wees? It's on that line there. So kom ons check, that's 10, that's 12. En is 1, 2, 3, 4, 5 lijntjies tussenin. So ek dink, how do you go from there to there? It's 2 divided by the 5 lines. So elke lyn is 0,4. Ja. Nee, is ek verkeerd? Nee, want is dit, dan is dit 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, 11. Okay, so dit is 10.4, 10.8, was dit 11.2, 11.6, 12. Right, so this line goes daar sny hy daar, so it's on that line there, it will be 11 point, what did we say, 6. 11.6 en moenie daarvan vergeet nie, times 10 to the power minus 19. Ek voel, het ons nie die vraag in die klas gedoen nie, jy skielik vir dit vir my so bekend. Ons het nie in die klas gedoen. Ok, goed. Dan vraag 17.2, vraag ek vir jou.
Watter verwantskap, relationship, is daar tussen 'n maksimum kinetiese energie en vrygestel die en golflengte, and we said they're inversely proportional to one another, né? So jy gaan sê kinetic energy is inversely proportional to the wavelength, or you can say as the wavelength increases, the kinetic energy decreases. Okay, maar baie belangrik hier wanneer jy nou dit neerskryf, is please use the words that they used in the question. So they ask, what is the relationship between maximum kinetic energy? Then you're going to say, maximum kinetic energy is inversely proportional to the wavelength of the light. Okay, so gebruik daar volle woorde wat hulle in die vraag gebruik. Okay, moenie afkort soos ek doen hierso nie. Okay, 17.3. Definieer die term arbeidsfunksie in woorde, the work function in words. That is the minimum energy needed for electron to be emitted from metal surface, is ek reg? There you go. Okay. Dan vraag 17.4. Vra hulle vir jou, gebruik die grafiek om die arbeidsfunksie van die metaal wat as katode van hierdie fotosel gebruik is te bereken. Okay, so they want the work function. Okay, now the formula, ja? Ja. Nee, hulle sal sê katode, maar hulle sê nee. Ja. Okay. Dan as ek sê dit klopt aan die positiewe kant, dan sê dit almal vir die stroom vloei. Ja. Okay, so that formula is on our data sheet. Okay, kom ons check gou vandag. Kinetic energy we can find, right? Okay, work function is the question. Wat is daar nou weer? E is H maal met F. But nowhere in our thing we have F. What we have is wavelength. Okay, maar ons het ook hierdie formule H maal C oor golflengte. Okay, so now we need to choose on this graph 2 points. Okay, en wat ek nou agtergekom het, ek het nou, want ek het hiermee 'n fout gemaak nie 'n fout gemaak nie, maar net 'n verstaan fout gemaak in die klas. What they want you to do is to choose a point plotted on the graph. Okay, so jy kan nie net enige lyn vat nie en gepunt op die lyn, hulle wil nie dit hê nie. Hulle wil hê jy moet een van hierdie punte vat wat geplot is. Okay, and one of the points that is plotted, I want to say exactly on this space. So byvoorbeeld hierdie ene, it's not smack bam on the line. Okay, hierdie ene is ook nie heeltemal lekker so op die lyn nie. Hierdie ene is 'n goeie een om te kies. That one is a good one to choose because it's on the line, as well as this one. Nee, hy's op die lyn. Okay, so my gevoel is I want to choose that one there. Okay. So wanneer jy 'n punt moet kies, choose a dot on the line wat hulle geplot het wat mooi op die lyntjie pas. Okay. So there we have what? We have kinetic energy to be 8 times 10 to the power minus 19, and we have the wavelength to be 1.5 times 10 to the power negative 7. As hulle die waarde van C ken ek as maar afstand die konstant van 340. Jy is op by verkeerde ene. 340 is V.
Hierdie C is 3 maal 10 to die mag 8. Oh ja. Okay. So, we have, I'm going to substitute that in E's place. That H is a constant 6.63 times 10 to the power negative 34. C is 3 maal 10 to the mag 8. And the wavelength we just chose. The work function we want to get. And the kinetic energy we just chose. Okay, onthou asseblief, daar's 'n plus tussenin. So you can't divide by that. Nee? Hoe gaan jy van daai ding ontslaa raak? Jy gaan minus. So jy gaan intik that minus that. Okay. Kry julle ook dit? And the unit? Joules. Okay. Now they ask question 17.5. Bereken die maximum kinetiese energie. So now they want the kinetic energy of an emitted photoelectron when the wavelength is 0.5 times 10 to the power negative 7. Okay, so nou gaan jy presies dieselfde formule gebruik, exactly the same formula. E is gelyk aan V0 plus EK. Again, we don't have E, we only have HC times lambda because we have what lambda is. Okay, gaan weer allerlei nonsens gaan invul. Okay, nou die arbeidsfunksie, the work function you've just calculated. So hier sal ons met jou fout werk. We work with your mistake from one question to the next. And you want the kinetic energy. En ek kry 3,45 maal 10 to the mag minus 18 joules. Right, if they didn't ask that, if they ask you to calculate the velocity of an emitted electron, snelheid. As jy gaan doen net daar, jy gesê het 'n half mv kwadraat. As jy nou v gaan uitwerk het, where would you have found that mass there? Op jou dataveld, die massa van 'n elektron. Okay. Het jy in die klas vraag 18 gedoen? Okay, nou wil ek dit vraag 18 doen, nie? Okay, kom ons gaan doen vraag 16. Ek gaan net nog 'n grafiek doen. Question 16. Question 16 on page 105. Okay. Hoe gaan dit sover met julle eksamen? Goed? Nie goed nie? Taal was van moeiliker as wiskunde. Party sê die wiskunde was moeilik, party sê is maklik. En as jy verstaan so, hulle voor dit goed as jy die goed verstaan
staan en dan gaan jy goed doen. As jy sukkel en party goed, dan gaan jy so goed. So kan sit. Okay. Sê maar nie met alles so nie. Okay, want julle is my baie stil. Julle is of in bomskok of net al moeg en oor dit. Moeg en oor dit? Okay. Alright, they say there, an experiment is conducted to determine the relationship between the frequency of light that falls on a metal. So here we have frequency of the light there, and the maximum kinetic energy there. Okay. They do this with 3 different types of metals. Kalium is potassium, zinc and platinum. Okay, right. Nou, wat gaan ek doen? Heel eerste voordat ek aangaan, I see I have a graph. What shape of graph? Reguit lyn, straight line graph. Wat se formule gaan met 'n straight line graph? Y is equal to mx plus c. Nee? Nou dink ek, okay, waarmee is ek besig? Ja, I'm busy with the photoelectric effect. What formula goes with that? E is equal to W plus EK. Yes? Okay. Now, op die graphic, on this graph that they gave me, they speak about frequency and they speak about maximum kinetic energy. Okay, so maximum kinetische energie is on my y-axis. Kinetic energy is on my y-axis. Frequency. Where do I get frequency? This is the frequency of the what? Of the incident light. As jy lees daar, frequensie van die lig wat op die metaal inval. So remember, in this formula, this on the left-hand side is the light. This on the right-hand side is all of the electrons on the metal. Oopsie. Metal. Oopsie. Okay. So wat? Hoekom sê ek nou hierdie? Because what is E also equal to? E is equal to H times F, frequency. Frequency of what? Frequency of the light. Okay, where do I have frequency? Frequency is on my x-axis. So x-axis is frequency. Okay. Ek het nou vinnig die vraag gescan. Okay, but I don't even know if this is one of the questions. Maar hulle kan dit vra. Dus kom ek dit nou so doen. They can ask you, what does the gradient represent? Vooral dit hier. Ja, wat die fisiese hoeveelheid word hier x voorgestel bijvoorbeeld. Okay. So, what you're going to do is you're going to rearrange this formula so that it looks like that formula. Okay. So, jy gaan hierdie formule herrangskik, soos wat ons nou net gedoen het met stroombane, om te lyk soos daai formule. Okay. Is it possible? Let's check. If I take this to the other side, then I have EK is equal to HF minus that. Doesn't make sense what I did? Okay, so kom ons check gou dan. Does it coincide? On my y-axis, I have kinetic energy. Check. My x-as is frequency, x-as frequency. I have my y-intercept is a type of energy. My y-intercept is type of energy. And it is negative. Score. Negative, want dit is aan die negatiewe kant. So wat is my gradient dan? My gradient is Planck's constant. Can you see that? Okay. So wat het ek gedoen? I saw straight line graphs, reguit lyn grafieke, and I went to the formula. It was not given, maar ek weet wat se formule pas hierby. And then I played with it so that these two fit with one another. Okay, as julle met my. Okay, kom ons lees gou vraag 16.1. Vra hulle, noem die verskynsel waarop hierdie eksperiment gebaseer is. That is the photoelectric effect, né? Nee? 16.2. Noem die fisiese grootheid
wat deur X op die grafiek voorgestel word. Where is X? There is X, and we determined that X, the y-intercept, is the work function. Now they say name. Okay, so not formula, jy kan nie dit gaan skryf nie. You must say the work function of the metal. Okay, 16.3 vra hulle vir jou. Watter een van die 3 metale, which one of the 3 metals needs the light, incident light with the greatest wavelength? So the greatest wavelength means the smallest frequency. Wat sê julle? Van die 3 metale benodig invallende lig met die grootste golflengte vir die vrystelling van elektrone. Gee rede vir jou antwoord. So greatest wavelength means smallest frequency, potassium. Okay, so jy gaan sê kalium, potassium, and ask give a reason for what you say. Dan gaan jy dit sê. Die grootste golflengte benodig die kleinste frekwensie, and it has the one with the smallest frequency. Okay, 16.4. Define the term work function. Work function is the minimum energy, blah, 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 blah. En dan 16.5, vir al of jou. Punt 1. Bereken die arbeidsfunksie van platinum. So calculate the work function of platinum there. Work function we said is the y-intercept. Okay, wat het ons van platinum daar? Wat is daai? 1, let's check. So the reason why I asked this question is the people that marked this question end of the year felt that this was an unfair question, want daai is 'n moeilike ding. But can you see it's in halfway between those two? Ja, nee. En is van daar tot daar is 0,5. What is 0.5 divided by 2? 0.25. So 1.5 plus 0.25 is 1.75. Okay. So what do we have there? We have the frequency, a frequency is 1.75 times 10 to the power 15. But what frequency? Want hy staan daar deur op 'n lyn. What do you call that frequency there that is the minimum frequency? Die minimum frekwensie wat nodig om 'n elektron vanaf 'n metaaloppervlakte te vrystel. Nee, nie die arbeidsfunksie nie, ek soek 'n frekwensie. Druppelfrekwensie. So kan jy sien that frequency when the kinetic energy is 0. As jy kyk na hierdie formule, wag nee, gaan ek gou so HF is gelyk aan weer 0 plus EK. If that frequency is high, then there will be kinetic energy. Maar as daai frekwensie net genoeg is, the minimum frequency, then there will be no kinetic energy. Then it will not be equal to, but times h, it will be equal to the work function. Ja? Okay, so daar waar hy 0 is, die kinetiese energie 0 is, daar het ons die druppelfrekwensie, the threshold frequency. So, jy gaan sê, H mal threshold frequency gives you the work function, and that is what they ask. Please calculate the work function. For 3 marks. So, dis wat ek geweet het, formula, substitute, answer. Okay, so, arbeidsfunksie is 6,63 maal met 1,75 maal 10 to the mag 15. (1,16 maal 10 to the minus 18 joules. Kry ek? Okay, 16.5.2. Bereken die frekwensie van die invallende lig wat elektrone vanaf
vloeistof sal gaan platine met 'n maksimum snelheid van 5,6 maal 10 to the mag 5 sal vrystel. What are they asking? They're asking the frequency of the light. Okay, ek gaan jou gou 2 minute gee om hierdie te doen. I'm going to give you 2 minutes to do this. Moenie jou kwadraat vergeet nie. Kry julle dieselfde antwoord? Nee?